मसीह यीशु के पाक फतेहान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आज फिर हमें आपके साथ बात करने का मौका दिया है ताकि हम कलाम अक़दस में से सीखें। आज मेरा मजमून है, क्या मसीही रोज़ा में तवे पर पक्की रोटी खाते हैं। इस पे हम सीखेंगे और इसको जानने से पहले हम कलाम अक़दस में से सीखेंगे। हमें कलाम अक़दस मुक़द्दस सुलेमान नबी जो हैं, सुलेमान बादशाह जो हैं, वो खुदा यीशु मसीह के आमद से पहले 950 साल पहले वो आए और उन्होंने कलाम अक़दस में ये लिखा। इमसाल की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 2 आयत से लेकर 5 आयत तक कलाम अक़दस में से हम पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, अक्लमंदी, होशियारी, जवान को इल्म और तमीज़ बख्शने के लिए, ताकि दना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरत तक पहुँचे। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। कलाम अक़दस आज हमें सिखाता है कि जब आप तरबियत हासिल करते हैं तो आपके अंदर हिकमत आ जाती है। जब आप कलाम को पढ़ते हैं तो आप में दानिशमंदी आ जाती है और आप होशियार हो जाते हैं, क्योंकि कलाम ही वो हमारे पास वो हथियार है जो हमें हर हवाला से तरोताज़ा और मजबूत करता है। बाइबल मुक़द्दस में आज हमने जो हवाला पढ़ा है, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, बातों को जानने के लिए, परखने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए हमें बाइबल मुक़द्दस को, अंजील मुक़द्दस को और तमाम अंबिया के सहीफ़ायात को हमें पढ़ने की ज़रूरत है। और आज हमें पता चलता है कि जब हम इन किताबों को पढ़ेंगे तो हमें तरबियत हासिल होगी, हम अक्लमंदी हम में आएगी, होशियारी हम में आएगी और हम दना आदमी बन जाएंगे, क्योंकि कलाम को सुनने से इंसान दना बनता है। आए मेरे बेटे, मेरी तरबियत को फरामोश न कर, मेरी तरबियत को इग्नोर न कर, मेरी तरबियत पर अमल कर, मेरे कलाम को अपने गले का तौक बना ले। और हमें आज, क्योंकि हमारा मजमून है, क्या मसीही रोज़े में तवे पर पकी रोटी खाते हैं, और हम सीखेंगे कि पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान को गालबन 80 साल हो रहे हैं पाकिस्तान को आज़ाद, और जब हम छोटे छोटे थे उस वक़्त हमसे ये सवाल किया जाता था कि आप जो रोज़ा रखते हो तो सुनने में आया है कि आप तवे की पकी नहीं खाते, बाकी सारी चीज़ें खाते हो। तवे की पकी नहीं खाते, बाकी सारी यानी कि आग पर जो तैयार की गई अशिया है उनको आप नहीं खाते। और इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा सवालात किए जाते हैं, आप रोज़ा कैसे रखते हैं, आप रोज़ा कैसे खोलते हैं, आपके रोज़े की टाइमिंग क्या है, और ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमें ये मिलती है। और जिनमें से ख़ास जो आज हमारा मजमून है, क्या मसीही रोज़े में तवे पर पकी रोटी खाते हैं। और हमें ये जानने की ज़रूरत है कि पहले हमें सवाल ऐसे ही सवाल कर देना, ऐसे ही कह देना, सवाल नहीं करते, कह देते हैं कि इनका रोज़ा तो ऐसे है, इनका रोज़ा, क्रिश्चियन का तो रोज़ा ऐसे है कि जो कुछ तवे पर पका है वो नहीं खाना, बाकी फ्रूट, पानी और तमाम वो अशिया जो है वो इन्होंने खानी है। बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी ऐसा इल्म हमें नहीं मिलता। और अगर आपके पास कोई ऐसे रेफरेंस है तो हमें भी आप बता सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस में हम सीखते हैं, खुदा सिखाता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से
مارے گئے، ہلاک ہوئے۔ اگر ہم کلام کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو مجرم بنا رہے ہیں کہ یہ ایسے کھولتے ہیں؟ بائبل مقدس میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں سے چیز ملی، اور وہ کہاں کی چیز تھی، اور وہ ہم پر، کرسچنوں پر ٹھونس دی گئی۔ اور دیکھتے ہیں ہمیں ہندوستان کے تاریخ سے پتہ چلتا ہے، ہندو مذہب میں جو ہے وہ ایک دیوتا ہے جس کا نام انہوں نے اگنی دیوتا، اگن کا مطلب ہے آگ، اور آگ کی پوجا کرنے والوں نے اگنی دیوتا کہا ہے۔ آگ کی پوجا کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں اگنی دیوتا جو ہے، آگ جو ہے وہ ایک دیوتا ہے، اور انہوں نے اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا، اس میں دو گروپ ہیں۔ ایک گروپ جو ہے، ایک فرقہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو کچھ اگنی پر، آگ پر تیار ہوتا ہے، جو کچھ آگ پر تیار ہوتا ہے، اگر ہم وہ کھائیں گے تو اس سے ہمارا دیوتا ناراض ہوگا۔ اور اگر ہم اور کوئی آگ سے پکی ہوئی جو چیزیں نہیں ہیں ان کو کھائیں گے تو ہمارا دیوتا ہم سے خوش ہوگا۔ اور وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی وہ روزہ اسپیشلی وہ رکھتے تھے تو وہ آگ پر جو پکی ہوئی چیزیں ہوتی تھی ان کو نہیں کھاتے تھے، باقی وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے روزے کے دوران کھا لیتے تھے۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دوسرا جو گروپ تھا، اگنی دیوتا کو ماننے والے کا دوسرا جو گروپ تھا، وہ کیا کرتا تھا، وہ کہتا تھا کیونکہ اگن پہ، یعنی کہ آگ پہ، اگنی دیوتا کے پاس سے وہ جو اشیاء ہوتی تھی وہ پک کر آتی ہے تو اس کے تمام مضر اثرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اگنی سے گزرے ہوئے کھانے کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ترجیح دیتے تھے ہر اس خوراک میں جس میں آگ سے گزری ہوئی خوراک گزرتی، یعنی کہ توے پر پکی ہوئی روٹی یا توے اپنا وہ آگ پر پکے ہوئے کھانے، ان کو وہ پہلے کھاتے، اہمیت زیادہ دیتے، اور اس سے کہتے کہ اگر ہم یہ کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے اندر سے مضر اثرات ختم ہو جائیں گے، اور خوراک جو ہے اگنی دیوتا کے پاس سے گزرتی ہے وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات کن کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے۔ یہ بات ہندوؤں کی ہے، اور ہندوؤں کی بات پتہ نہیں کہاں سے ان کو ملی، نہ انہیں تاریخ کا پتہ، نہ انہیں، اور وہ اٹھا کر ہم کرسچنوں پر ڈال دی۔ اور اس لیے ڈال دی کیونکہ کسی نے ایسے ہی بتا دیا ہے کہ ان کا جو وہ نہیں، اپنا ہندوؤں کا نہیں، یہ کرسچنوں کا طریقہ کار ہے۔ کرسچن ایسے نہیں ہے۔ کرسچنوں کا روزہ عام لوگوں سے فرق روزہ ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے ہمارا روزہ جو ہے صبح شام سے لے کر شام تک ہے، 24 گھنٹوں کا۔ اور میں آپ کو بتاتا جو ہمارا روزہ جب آغاز ہوتا ہے، شام کو جب ہم آغاز کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اسی وقت ہمارا روزہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اگلے دن شام تک ہم روزے کو رکھتے ہیں۔ اور جب ہم روزہ کھولتے ہیں اسی وقت ہمارے روزے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی زبان میں بولوں، افطاری جو ہے وہی ہماری سحری ہے۔ اور میں اب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو چیزیں ہم پہ نہیں آ رہی وہ ہم پہ نہ لگائیں، ہم پہ نہ ٹھوسیں، کیونکہ ہم خدا کے ماننے والے ہیں، زندہ خدا کے ماننے والے مقدس قوم ہے، اور کہنوں کا فرقہ ہے، اور ہم خدا پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور ہمیں جیسے جو تربیت بائبل مقدس روزے کے تعلق سے کرسچن کو دیتی ہے، مسیحیوں کو دیتی ہے، وہ عام لوگوں کے پاس وہ تربیت نہیں ہے۔ کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے تیرا صرف روزہ جو ہے، تیری بھوک ہڑتال نہیں ہونی چاہیے، تیرا روزہ جو ہے
तेरी आंखों का रोज़ा, तेरी ज़बान का रोज़ा, तेरे कानों का रोज़ा, तेरे जिस्म के सारे अज़ा का रोज़ा। और यीशु मसीह फरमाते हैं जब तू रोज़ा रखे, जब कभी भी रोज़ा रखे, तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे, अपने चेहरे को, अपनी शबीह को और अपने जिस्म को अदास नहीं बनाना, और ना अपने चेहरे पे सलवटें बनानी है, और ना चेहरे के जावियों को चेंज करना है। बल्कि जब तू रोज़ा रखना है तो अपना मुंह धोना है और अपने सिर पे तेल लगाना है, ताकि लोग नहीं बल्कि तेरा जो बाप है जो पशीदगी में है वो तुझे रोज़ेदार जाने। डंडोरा नहीं पीटना कि भाई मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। हमें ये बाइबल मुकद्दस हमें इजाज़त नहीं देती, बल्कि हमें ये सिखाया गया है कि जब तू रोज़ा रखे तो खामोशी से अपने, सिर्फ तेरा बाप जो आसमान पर है वही तुझे रोज़ेदार जाने। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और वो बातें जो आज आपने सीखी हैं अब आइंदा से किसी को भी ना ये कहें। और तमाम मसीहों से भी मेरी गुजारिश है, ये पैगाम जो आपके पास पहुंच रहा है इसको आप अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे इस प्रोग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो हम ने सीखी है वो आप तक पहुंचा सकें। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।